Ayan po, bibidyo-bidyo-bidyo. Ang ulam naman po, ginataan po na papaya. Ay, di With, ba, ulitin mo, di ko alam. Sorry. ito po, with pork na papaya ginataan. Ayan po yung kagabi namin. Meron pa pong sobra. Ayan po po. Ayan po. Ayan, may sausawan pa po. Ayan. Ayan po. Ayan po. Ayan po. May sausawan pa kami pakis. Ayan po. Ginataan po. Ayan. Sausawan. Masarap po siya.